ebusuafo mamo akwaba edem be PhD TV ahane yehwe ahane tie ahane tie nsem ekoso ewo man konkron Ghana ase nyinala ane edi no eye ba akope eno ane ankrato bebi obehia mi obeka ankrato bia ane onua meje wo so na ende medemu buagura eye Assin of by election ai munim se hode menemo ka se ehwa ehuru ehwa ebutu ehwa no mo aye beje efise eye MPP ni NDC de ai obi ase seat no eye ne de ai NDC for say na kura mo ene ebeje ye na ebetra so a MPP for so say ade na ye dio ena mba beje ye na se nyame adom na se court se ye san kwoto abai foforo dia ye bebo modin bia asa age seat eye back na ejako ene nkofo bebere ene agbawure mu ho no mo ntimo hwe mfoni na etwagu ya eye ejako ene ja oje fans ewe ye Assin North eye by election ekoso no o yi campaign gidigidi edema eye MPP amanu okuru no ai the same thing ena okoho no mo no nso ade ekoso pa ene se NDC fo nso eyo mo campaign no mo campaign na mo nso eye no ai MPP fo ye campaign na mo ye akwan ne na ade no mo ye nyoma de oho ayi na enim se na adan kwakofo do Saturday ya obekọ akwakọ machine eye astrotefa wo maye ede ama Assin no fo kama no obekọ no akwakọ machine no NDC fo so na mo omo so eche nyoma NDC fo so eche nyoma na no be na mo che ebi ni eye chese Wellington boots cateras chese kuafo nyoma de bebere ai de ese tete kra wo mpa ne se chese Motorbikes enso so ye chebi enso ho a enye easy kura enti wo hwe nneoma wo ya egu ka mu a omu pia de gu eye edan ketua bi mu a nke obi beka se warehouse ana se visa na ai eye nneoma nko am de ba beduru a omo che ede ama eye kromu ofo no ai jo owum no obi mo se ese o man ni mu ayedin sa na ye kan enso bua opposition enso so bua ye che nneoma ntisa eti we eye nneoma eye ndisifuo ede eche enye nneoma ba renting boots cateras the etete kura mpo se Motorbikes nya piem ani na omoche ede ama kromu ofo no enti MPP fo ede akwan eye kwan eye astrotef ne ho kro no ba development ede pivot no ai na ndisifo so ede enneoma ena omo so ede ba be den ede ba pivot enti we be ka se we dey say we dey bi nneoma no oyi dey bi ode nya botre bi ba be yi video bi a ai NDC for now officials bi mo atra se o magya kunya o mo te ho na o mo che nneoma no e de makro for o salai o ba wa beje odie o salai o ba na o beje odie enti na se de ekoso e wo eye Assin North ye by election ere ekoso no yes eno no nneoma che ne ekoso no enti o mo ko community by community you do community we a na maba mabeje mo catras mabeje Wellington boot eduro bi na ade wa na eda kam ho na chese o hwa eduro na ade hina chese ye cheche ede makromu afo no na se de o mu no onua we nya ade e beka se ase ye twa ntro anase ye bibia o hwe de yekoso ya eye normal na omugu so amuyere omo chen mesel subscribe channel ne fama ai any update be bibia Assin North de e de be bra be de ba be som e wa ase bo so mfo be ba akope eye ankrato na me de sa aka se bu e de be mo ani yenhwe de ekoso e wa Assin North Citifmonline. Assin
The old man with it. No, if you in there, you like. C'est Tibia.